अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। पहले तो आपको बताएंगे कि क्या रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस अहम फैसले पर, जिसमें मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई और जजेस ने अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखा। जहाँ एक तरफ जमहूरियत की जो बची कुछ सांसें थीं उनको दोबारा से ऑक्सीजन दी, वहीं अदलिया की आज़ादी के लिए भी डट कर खड़े हुए जज साहिबान। और इस वजह से अब हम देख सकते हैं कि एक बड़ा तूफ़ान उठा हुआ है। इस तूफ़ान का भी ज़रा पोस्टमार्टम करते हैं, किसका क्या रिएक्शन रहा ये भी आपको बताएंगे। आगे चल के इसके क्या असरात हैं इस पर भी बात करेंगे। कल एक और बड़े अहम केस की समाअत है जी, और फैसला भी मुतवक्के है इद्दत केस का, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि इमरान खान साहब को एक और रिलीफ मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कल रात, जिसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो सकी क्योंकि मखसूस नशस्तों का जो केस है वो ज़्यादा हाइप में था, लाइमलाइट में था। तो ये सब चीज़ें आपको बताते हैं इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आपको ये बताते हैं कि जो हुकूमत और उसके हमनवा हैं वो हैरान हैं, परेशान हैं, हक्का बक्का हैं और डिसहार्टेड हैं और बिल्कुल कह लें कि बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है और बड़ी दूर तक पहुंची है, और इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि जो उनकी चीखें हैं वो दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आया, उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो गया और आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट, सबके ऊपर बमबारी की गई है और बताया गया है कि जी ये फ़ैसला तो बड़ा ख़राब है। और जो सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि जनाब जो इस्तदा की ही नहीं गई थी, जो रिलीफ मांगा ही नहीं गया था, वो भी दे दिया गया है। क्योंकि बेसिकली तो पिटिशनर थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और वो गए थे कि जी हमें मखसूस नशस्तें दी जाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस्तदा से बढ़कर रिलीफ जाके दे दिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और ये जनाब बहुत रीराइट किया गया है आइन को, और बहुत जनाब इन्होंने जानिबदारी का मुजाहरा किया वगैरह वगैरह। तो ये इस किस्म का जो है एतराज़ सबसे पहले हो रहा है। भाई देखिए, इस एतराज़ पर सबसे पहले तो मुझे इस बात पे हैरानी है कि ये कौन लोग हैं, ये क्या समझते हैं कि लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि उन्हें नहीं पता कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई और जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई और जमात है, उनके MNAs कोई और हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोई और हैं। क्या ऐसा है कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो कि एक मुख्तलिफ जमात थी उसकी सीटें उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी, जो कि बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ जमात थी। यानी आप किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं लफ्ज़ों के हेर फेर में। सबको पता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उसी के मेंबर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शरीक होने पर मजबूर हुए, और उसकी वजह सबको मालूम है कि जिस तरह से बल्ले का निशान छीना गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर ही ये भी तय कर लिया कि बस PTI ख़त्म हो गई, पार्टी के तौर पर ही ख़त्म हो गई, और उसके बाद उन्होंने उनके तमाम अरकान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया अपने तौर पर। ये बुनियादी गलती थी, और इसी बुनियादी गलती को एड्रेस किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ये नहीं है कि जो असरात आए हैं फ़ैसले के सिर्फ उसके ऊपर फ़ैसला दे दें, बल्कि वो असरात बने ही क्यों, वो वजूहात बनी ही क्यों, उसका भी जायज़ा लेंगे। तो अब इसके ऊपर एतराज़ उठ रहा है कि जी उन्होंने उसका जायज़ा क्यों लिया। तो इसका बड़ा सादा सा जवाब है। एक तो पहली चीज़ ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दायरा इख्तियार में है कि वो किसी भी चीज़ को जितना मर्जी चाहे फैला कर, बड़े कॉन्टेक्स्ट में देख कर उसका जायज़ा ले सकती है, और अगर ना चाहे तो जो बिल्कुल सामने की चीज़ है उसके मुताबिक भी फ़ैसला कर सकती है। तो ये इस्तेहकाक और ये दायरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही है। पहली चीज़ तो उन्होंने कोई अपने दायरे से बढ़कर बात नहीं की, उन्होंने वही काम किया जो उनको आइन इजाज़त देता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, जिसको मैं आम सी एक मिसाल में समझा देती हूँ, कि ये बिल्कुल ऐसा वाक़या है कि अगर कोई चोरी का वाक़या पेश आए और जब पुलिस वहाँ तफ्तीश के लिए जाए, मुकदमा दर्ज करे, तो उसको पता चले कि वहाँ चोरी करते हुए एक कत्ल भी हुआ है, और जब वो अब मुकदमा दर्ज करेगी तो वो सिर्फ ये नहीं करेगी कि चलो जी मैं तो सिर्फ चोरी का सुन के आई थी, लिहाजा मैं चोरी का मुकदमा दर्ज करूँगी और मैं चली जाऊँगी, अगर कत्ल हुआ है तो हुआ पड़ा रहे। बल्कि जाहिर है कि पुलिस आके देखेगी भाई उससे बड़ा काम हुआ है, तो पहले तो उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो यही बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है कि जब उन्होंने देखा कि भाई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशस्तें क्यों मिलनी हैं, क्यों नहीं मिलनी हैं, इसका जायज़ा लेते हुए पहले उन्होंने ये नोटिस किया कि आखिर ये वजह क्यों बनी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इस तरीके से नशस्तें मांगने की, और ये सारा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट क्यों हुआ।
تو اگر اس سے بڑا مسئلہ انہیں ایک نظر آیا کہ بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی غلطی تھی، انہوں نے ایک فیصلے کی غلط تشریح کرتے ہوئے، اب ہمیں تو پتہ ہے کہ انہوں نے بدنیتی سے غلط تشریح کی، لیکن چلیے ہم سپریم کورٹ چونکہ اس کو لیگلی اور ٹیکنیکلی دیکھے گا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اگر اس کی غلط تشریح کی ہے، اس کی وجہ سے ایک نیا پرابلم جنریٹ ہوا ہے، تو کیوں نہ پہلے اس غلطی کو ٹھیک کیا جائے۔ تو یہ جو پہلے زیادہ بڑا پرابلم تھا انہوں نے اس کو جا کے پکڑا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو نشستیں ملی تو انہی کو ہی ہیں جن کو جو ممبر ہیں اسمبلی کے، وہ پی ٹی آئی والے ہی تھے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا ایک لبادہ اوڑھ کے انہیں بیٹھنا پڑ رہا تھا۔ تو وہ اچھا ہو گیا کہ سپریم کورٹ نے وہ لبادہ بھی اوڑھ دیا اور ساتھ میں ان کو ان کا جو حق بنتا تھا وہ بھی دے دیا۔ تو یہ ایک بنیادی سی چیز ہے جس کے اوپر بلا وجہ پیالی میں طوفان اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف معاملے کو کنٹروورشل بنانا ہے، ورنہ پتہ انہیں بھی ہے کہ یہ جس کا حق تھا اسی کو ملا ہے۔ یہ تو وہ پنجابی میں کہا کرتے تھے نا، ونڈی کی چیز ہے۔ تو نون اور باقی جماعتوں کا شور و غوغا تو سمجھ سے باہر ہے کہ بھائی آپ کی نشستیں تھوڑی نہ اٹھا کے انہیں دے دی ہیں، وہ نشستیں تو آپ کو بونس میں ملی تھیں، اب وہ نشستیں واپس حقدار کو ملی ہیں، تو آپ کا رونا پیٹنا کس بات کا ہے؟ آپ کا کیا گیا بھائی؟ آپ کی تو وہ کبھی تھی ہی نہیں آئین کے مطابق، وہ تو آپ آئین کے ٹیکسٹ کے مطابق بھی جائیں تو وہ نشستیں آپ کی تو بہرحال نہیں بنتی تھی نا بھائی، تو آپ کو کس بات کا پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر میں اعلان کر دوں کہ جناب یہ عید کا مہینہ ہے اور میں آپ کو ایک بونس بھی ساتھ دے رہی ہوں، اور اس کے بعد میں کہہ دوں کہ جی میں بونس نہیں دے سکتی، آپ کو صرف آپ کی بیسک سیلری ہی ملے گی، تو آپ کیا اس پہ کہیں گے کہ ہمارا حق مار لیا ہے؟ کہ وہ بونس تو آپ کو ویسے بھی ایکسٹرا ہی مل رہا تھا، اس پہ کوئی آپ کا حق تو نہیں مارا گیا۔ تو اس قدر آپ نے اس کے اگینسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ایک مہم سٹارٹ کر دی، ان کے ججز کے اوپر۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ سوال سوچنے کا ہے کہ یہ فیصلہ کوئی 2 رکنی 3 رکنی 5 رکنی بینچ کا نہیں ہے، یہ 13 رکنی اور اس وقت کی اویلیبل فل کورٹ کا فیصلہ تھا۔ اب اگر آپ کو فل کورٹ کے فیصلے پر بھی اعتماد نہیں ہے تو اس سے آگے آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جب فیصلے دیتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ جی وہ ہم خیال بینچ بناتے ہیں اور اس سے مرضی کے فیصلے لے لیتے ہیں۔ اب یہ تو کوئی ہم خیال بینچ نہیں تھا، اس میں تو قاضی صاحب کے بھی خیال کے لوگ موجود تھے، دوسرے خیال کے لوگ بھی موجود تھے، یہ فل کورٹ تھا۔ تو اب اس وقت آپ کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ فل کورٹ بنایا جائے، بڑا بینچ بنایا جائے۔ اب آپ کے سامنے 13 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا اور آپ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، یہ فیصلہ ری رائٹ کیا گیا ہے۔ اب ظاہری سی بات ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے تو اس کی جب تشریح ہوگی تو اس میں پھر ایکسٹرا آرڈنری کانٹیکسٹ کو دیکھ کے ہی فیصلہ آئے گا، کیونکہ ایسی سچویشن تو پاکستان میں پہلے کبھی ہوئی نہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کی سچویشن جو پہلے کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کی، اس سے متعلق آلریڈی کچھ لکھا ہوا ہو؟ تو یہ ساری جو ہے وہ سچویشن ہے اور اس کے اوپر بلا جواز تنقید ہو رہی ہے، لیکن یہ تنقید صرف اور صرف کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے۔ ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں کہنے کو، تو بس معاملے کو کنٹروورشل کرنا ان کا فیوریٹ کام ہے، وہ یہ کر رہے ہیں۔ اور اس فیصلے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جی کچھ کارکنان باہر نکل کر آ کے انہوں نے اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے بلاک بھی کر دی، ٹائر جلائے اور درخت بھی گرا کے جلا دیا۔ اور آج ہم حیران تھے کہ وہ اسلام آباد پولیس جو بڑی مستعدی سے آ جایا کرتی ہے ہمیشہ پی ٹی آئی کے احتجاجوں کے اوپر، آج وہ کہیں ہمیں دکھائی نہیں دی۔ اور جو پی ایم ایل این کے چند درجن بھی نہیں، میرے خیال مشکل سے 1 درجن ہی کارکنان تھے، انہوں نے آ کے نہ صرف جلاؤ گھراؤ کیا، ٹریفک بلاک کیا، لیکن کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ تو یہ 144 کی جو دفعہ کی پابندیاں ہیں، یہ ساری ہمیں صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہی نظر آتی ہیں اس ملک میں، اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حکومت کس قدر فسطائیت کا مظاہرہ کرتی ہے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کو جو اس کا ایک جائز حق ہے کہ وہ پرامن احتجاج کر سکتی ہے، اس کو وہ بھی نہیں کرنے دیا جاتا۔ بہرحال حکومت کا یہ جلنا کڑنا اور جو ان کے راوی ہیں ان کا جلنا کڑنا تو چلتا ہی رہے گا، لیکن انہوں نے اب جو امیدیں باندھی ہیں وہ اس بات سے باندھی ہیں کہ جی اب ایک فارورڈ بلاک بن جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آئے گی، اور اس طرح سے دوبارہ سے آئینی ترمیم کا جو ایک انہوں نے شوشہ چھوڑا ہوا تھا اس کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جناب جو فارورڈ بلاک بنے گا پی ٹی آئی کا، وہ آئینی ترمیم کرنے میں موجودہ حکمراں جماعت کا ساتھ دے گا، اور اس طرح آئینی ترمیم تو پھر بھی ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بات کی قطعی طور پر تردید کی جا سکتی ہے کہ کوئی فارورڈ بلاک اس وقت موجود نہیں ہے پی ٹی آئی میں۔
दूसरी बात ये कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा भी नहीं। तीसरी बात ये कि अगर कोई ये समझता है कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती और दबाव के तहत किसी को शामिल करा लेगा किसी और जमात में, तो वो भी टाइम अब तकरीबन गुजर चुका है। उसकी वजह यह है कि अगर किसी ने लालच की वजह से शामिल होना होता, वजारतों के लिए शामिल होना होता, तो फिर 8 फरवरी के बाद ही हम देखते कि बड़ी तादाद में लोग शामिल हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1-2 के अलावा कोई भी शामिल नहीं हुआ बाकी जमातों में। तो जो लोग उस वक्त शामिल नहीं हुए, अब उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो इन हुक्मरान जमातों जो कि हर तरफ से खाक अपने सर में डाल रही हैं, उनके अंदर शामिल होकर एवं जलील होता फिरे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसका कोई ऑप्शन किसी भी सियासी समझ बूझ रखने वाले जी शऊर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर को इस तरह का कोई ऑप्शन अट्रैक्ट कर सकता है। बाकी रह गई ये बात कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करे, तो उसमें भी बड़ा सिंपल सी बात है कि पहले सिचुएशन ये थी जब पहले ज़ोर ज़बरदस्तियाँ की जा रही थी कि उनके पास कोई हुकूमत नहीं थी। अब केपी में उनकी एक गवर्नमेंट है, उनके पास एक जगह मौजूद है जहाँ वो सेफ रह सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अब सुप्रीम कोर्ट खुद कस्टोडियन है इस फैसले की, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के ये जो 8 जज हैं, ये पहरादार बन के बैठे हैं इस पूरे डिसीजन के ऊपर। तो ये इतना आसान नहीं है कि आप उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती उधर ले जाएं, सिंध हाउस में बंद कर दें और वो आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। उधर आपने जाके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो सारी चीज़ें हैं, जो जाके आप रजू कर सकते हैं कि भाई ये इस तरह से हो रहा है आपके फैसले के खिलाफ। तो अब वो वाली बातें नहीं रह गई सरकार, लिहाजा ये जो आपने झूठी सच्ची उम्मीदें बांधी हैं फॉरवर्ड ब्लॉक से, तो ये वाली भी सूरत हाल मुझे कहीं पे एग्जिस्ट करती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये चीज़ वाज़ेह होगी। अलबत्ता आज इंटरेस्टिंग खबर ज़रूर दी है सत्तूर और हसनात मलिक ने, जिन्होंने ये बताया कि काजी साहब ने आखिरी दम तक भी कोशिश की कि किसी भी तरह एक मिडल वे निकाल कर बेशक पीटीआई को कुछ नशस्तें दे दी जाएं, लेकिन आईनी तरमीम के लिए कुछ रास्ता ज़रूर हमवार कर लिया जाए। और उसका उन्होंने तरीकाकार ये निकाला कि जो पीटीआई के लिखे हुए फॉर्म थे, जिन्होंने फॉर्म्स में लिखा हुआ था कि हम पीटीआई से वाबस्ता हैं, उनको पीटीआई का मान लिया जाए, जो 39 बनते हैं, और उस हिसाब से उन्हें कोई 5-6 नशस्तें अगर मिलती हैं तो वो उनको दे दी जाएं, और बाकी जो आज़ाद अरकान हैं उनको SIC में ही रहने दिया जाए। तो इस तरह काजी साहब का प्लान ये था कि ऑलरेडी 2 हिस्सों में इनको डिवाइड कर दिया जाए, और जो पीटीआई वाले हैं उनको तो नशस्तें दे दी जाएं और SIC वालों को नशस्तें ना दी जाएं, क्योंकि जी उनका तो केस क्लियर है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने लिस्ट नहीं जमा कराई, लिहाजा उनको नहीं मिलेंगी। पीटीआई वालों को हम 5-6 नशस्तें दे के उनका मुंह बंद करा देंगे। तो ये हसनात मलिक साहब की खबर है कि काजी साहब ने एक प्लान B के तौर पर ये ऑप्शन रखा था, और उन्होंने कुछ अपने जजेस को इसमें शामिल करने की कोशिश भी की, लेकिन अगेन इसमें भी उनको नाकामी हुई, और अल्टीमेटली सारी की सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिली और उनको ही कामयाबी मिली। और काजी साहब का जो एक्सटेंशन का प्लान था, जो इस रास्ते से भी वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मिल जाए, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद को शायद 19-20 नशस्तें चाहिए, मज़ीद वोट चाहिए आइनी तरमीम के लिए। तो इनका ख्याल था कि इस तरीके से 18-20 सीटें अगर पीटीआई वगैरह से लेके उनको दे दी जाएं और 2-4 पीटीआई को भी देके इनको भी चुप करा दिया जाए, तो इस तरह कोई विन विन सिचुएशन बना ली जाए। लेकिन ये वाला भी फार्मूला कारगर साबित ना हो सका। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये ज़रूर देखा, मौलाना साहब ने बेहतर सियासी फ़ैसला करते हुए, सियासी समझबूझ का मुजाहरा करते हुए, शऊर का मुजाहरा करते हुए कहा कि जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, हम इसका खैर मकदम करते हैं और हम इसके ख़िलाफ़ अपील में भी नहीं जाएंगे। तो उन्होंने उतना लालच नहीं दिखाया जो PMLN वगैरह का शुरू से हमें नज़र आ रहा है इस सारे मामले में। लेकिन बेहतर होता कि बाकी सियासी जमातें भी इसी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करती हैं, और PMLN को भी चाहिए था कि इस तरह जजेस को कंट्रोवर्शियल करने के बजाय ग्रेसफुली कहते कि भाई ठीक है, नशस्तें में मिल जाती तो ठीक था, नहीं भी मिली तो जो सुप्रीम कोर्ट के अब फुल कोर्ट का फ़ैसला है, तो हम उसको क्या मज़ीद इससे आगे जा सकते हैं। लेकिन ग्रेस और इन लोगों का फ़िलहाल कोई आपस में दूर दूर का ताल्लुक़ है नहीं। जो लोगों की जनरल नशस्तें, वोटों से जीती हुई नशस्तें चोरी करके बैठे हुए हैं, तो उनसे मखसूस नशस्तों की जो उन्हें माले गनीमत मिल रहा था, उसका उन्होंने क्या मुजाहरा करना था ग्रेस का। तो लिहाजा ये तो आप ऑप्शन ही छोड़ दें। फ़ायदा ये हो जाएगा पीटीआई को कि अब सेनेट की तकरीबन 11 में से 10 नशस्तें पीटीआई जीत सकती है, जो कि एक बड़ी कामयाबी होगी। सेनेट में अच्छी खासी तादाद हो जाएगी पीटीआई की। और इसके अलावा ये जो सवाल आ रहा था कि क्या सेनेट का इलेक्शन या सदर का इलेक्शन दोबारा से कराना पड़ेगा, तो चूँकि नंबर गेम में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा कि जिससे ऐसा हो जाए कि पीटीआई अपना सदर मुंतखब करा पाती या बहुत ज़्यादा सेनेटर्स की तादाद इधर उधर होती, तो इस वजह से फ़िलहाल ये नज़र आ रहा है कि उस मामले की तरफ तो नहीं जाएगी पीटीआई, ना उसको चैलेंज कर रही है। लेकिन अल्टीमेटली ये फिर नंबर गेम्स को देख के ही सूरत हाल बनेगी।
آخر میں جی آپ کو یہ بتا دیں کہ جو معاملہ میں نے آپ کو بتایا عدت کیس کا، کل جی عدت کیس کا فیصلہ بھی آنا ہے. 3 بجے کا ٹائم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے ہفتے کے روز 3 بجے کا، کیونکہ ویسے تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن تھی اس کے مطابق تو جو عدت کیس کا فیصلہ تھا وہ 12 جولائی کو ہی آنا تھا، لیکن بہرحال آج سماعت مکمل نہ ہو سکی جس کی وجہ سے اب اگلے روز کے لیے ملتوی کیا تھا. قوی امکان ہے کہ کل ہی یہ فیصلہ آ سکتا ہے. اگر آج تک کی سماعت کی بات کی جائے تو ان جج صاحب یعنی مجوکا صاحب کا بھی جو رسپانس ہے، جو ریمارکس ہیں، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کیس یہاں پہ بھی سٹرونگ ہے. اور انہوں نے آج یہ بھی بیان دیا کہ جو یعنی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ ہیں یہ تو فقہ حنفی کے پیروکار ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے مطابق تو جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد رجوع کا آپشن نہیں ہوتا. تو رجوع تو پھر ویسے بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو جو خاور مانیکا کی پلی ہے بیسیکلی کہ جی میں رجوع کرنا چاہتا تھا، وہ تو آٹومیٹکلی وہ آپشن ہی ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی موقعوں کے اوپر کئی باتیں کی ہیں، اور جو پھر ظاہر ہے یہاں پہ بھی سلمان صفدر صاحب نے جو زبردست کیس لڑا ہے، تو کبھی امکان ہے کہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ عدت کیس کا فیصلہ بھی عمران خان اور بشرا بی بی کے حق میں آ سکتا ہے، جس کے بعد بشرا بی بی کی رہائی تو متوقع ہے. البتہ خان صاحب کی رہائی ابھی متوقع نہیں ہے، ان کو کسی اور کیس میں 9 مئی کے کیسز میں گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم خبر ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے اس حوالے سے کہ جو یعنی 13 جولائی ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اس کے علاوہ جناب یہ چیزیں ضرور ہیں کہ نئے سرے سے اب دیکھا جائے گا، معاملات کو نئے سرے سے ڈیزائن کیا جائے گا، اور اس کے بعد کچھ مزید اگلے فیصلے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.